Čemil prilazi Hančer govoreći joj da ne bude tužna zbog ovoga, jer Džihan nije kriv, već Čemil koji nije želeo ništa da kaže Hančer. Hančer ga pita da li je on pitao Džihana da joj radi stvari iza leđa. Ona veruje svom bratu i govori da je uvek tu bio uz nju da je zaštiti, ali da nikada neće oprostiti Džihanu. Vraćamo se na scenu gdje Emir i Mine otvaraju vrata prostorije gdje se nalazi Esma. Ona se sakrila iza vrata, a Mine želi da pokaže Emiru svoj krevetac i igračke. Međutim, Metin im dolazi s leđa i govori da ne ulaze u tu prostoriju, jer se tamo ne nalaze više igračke. On im govori da oboje idu u vilu kako bi večerali, jer se lepo slažu, ali to mu Kader ne bude drago što vidi. Ona ne želi da vidi nikoga sa Hančerine strane, pa čak ni Emira. Džihan govori Emiru da nazove svoju majku i kaže joj da je sve u redu i neka uživa u večeri. Vidimo scenu gdje Esma govori Metinu da mora što pre otići odavde, ali on joj napominje šta joj je rekao kada je došla ovde. Naime, Esma je željela da se sve završi, ali u jednom trenutku joj je pozlilo, a Metin se pojavio iza nje dok je bila na litici. On joj je rekao da nije nikako poput Džihana i da svako zaslužuje drugu šansu, te joj je doveo u prostoriju podruma vile. Metin je tada rekao Esmi da je ovo vila Mukader Deviloglu i da pored te žene niko nije siguran, pa čak ni njena deca, tako da Esma mora biti blizu svoje ćerke kako bi je zaštitila. U toku večere Mukader ispituje Džihana da li je saznao ime te žene koja se lažno predstavila kao Hasret, a Emir govori da on zna. Mukader pita Emira kako se zove, ali Džihan je prekida govoreći da to nije pitanje za dete, te da uživa u večeri. U tom trenutku se pored stola pojavljuje Hančer, koja ljutito ulazi i govori Emiru da je večera gotova i da ide kući, jer im ne treba niko iz porodice Deviloglu. Mukader ustaje i pita Hančer, a zašto onda živi u toj kući? Hančer poludi kada ovo čuje i krene da viče na Mukader, da je to zato što Džihan nije dopustio Hančer da ode sa svojim sinom. Mukader nastavlja svoje zle reči govoreći da bi ona trebala da uradi to na miru, jer je njena majka tako uradila. Džihan odvodi besnu Hančer napolje. Džihan govori Hančer da razmisli šta priča, jer je njena majka ta koja je uništila 2 braka i kriva za gubitak života njegovog oca. Ali Hančer zna da je njena majka nevina, jer to osjeti u dubini duše. Čemil dolazi i odvodi Hančer u kuću, te sprečava dalji tok konverzacije. S druge strane, Engin dolazi u svoju kuću i tamo vidi Silu. On joj govori da verovatno zna zbog čega je došao, a to je papir za razvod braka. Sila uzima papir i potpisuje, a Engin se okreće Sili, govoreći da ona nije potpisala papir zbog Engina, već zbog toga što joj ne treba više. On dodaje da je Sila najstrašnija žena koju je upoznao i nikako se ne može porediti sa Hančer. Engin izlazi, a Sila ostaje ljuta, jer svi spominju Hančer u dobroj nameri, a Silu kao lošu osobu. Prelazimo kratko na scenu u Igitovoj kući. On odlazi u sobu svoje sestre Nise i pita je zašto tako izgleda. Nisa se uplašila jer je slučajno srela sinem u sudu i predložila da stane na njenu stranu, zato što je žena sama došla kako bi predala papire za razvod braka. Međutim, Igit je upozorio Nisu da se ne meša u Metinove stvari, jer taj čovjek nije nikako poput Džihana i nije siguran jer je ležao u mentalnoj ustanovi dugo godina, te da niko ne može da izađe na kraj sa njim. Džihan kasnije odlazi kod Ertugrula na vrata i prenosi vesti da još uvijek niko nije pronašao Esmu, što znači da može biti živa. Džihan želi da popriča nasamo sa Ertugrulom i otvara svoju dušu. On govori da je njegov otac otišao sa drugom ženom, a da je to bila Hančerina majka. Ertugrul se veoma iznenadi kada ovo čuje, a Džihan ga pita kakav je bio Hančerin otac jer su se poznavali. Ertugrul govori da su oni bili u vojsci zajedno i da je nakon toga Ibrahim rekao da je izgubio ženu. Ubrzo nakon tog perioda on se razboleo i napustio ih mlad. Ertugrul shvata da je Ibrahim patio za svojom ženom koja je otišla sa drugim i da ga je to koštalo, ali niko od njih ne zna pravu istinu šta se zapravo desilo. Ertugrul govori Džihanu da sumnja u to da je Esma kriva i da je osjetio neku posebnu energiju pored te žene,
kao da je Bogom poslata kod njih. Džihan misli da su svi protiv njega, jer mu je već nekoliko ljudi to reklo, ali Ertugrul tada dodaje da nije hteo da im daje lažnu nadu, ali ima vesti o Esmi. Jedan komšija je tog jutra šetao pored plaže i video kako Esma ulazi u automobil. Džihan shvata da mora otići u stanicu da preda taj podatak policiji, te se pozdravlja sa Ertugrulom i odlazi. U međuvremenu, Hančer vidi Metina napolju kako nosi sendvič u rukama i odlučuje da ga prati. Metin odlazi kod Esme u prostoriju i donosi joj večeru, govoreći da večeras kasni zato što su se desile neprijatne stvari u vili. Naime, Hančer i Čemil su sve saznali šta je Esma uradila u mladosti. On joj daje ključ i rješenje da izađe da zaštiti svoju ćerku kada dođe vrijeme za to od Mukader, ili da ode i opet poruši život svojoj deci. U tom trenutku Metin čuje nešto kod vrata i izlazi, a to je Hančer. On je pita šta traži tu, a ona ne ume da laže, te govori da je došla samo da provjeri da li je sve zatvoreno. Metin govori Hančer da zna da ga je pratila i još jednom govori da mu je žao to što se desilo sa njenom majkom. Metin navodi da on ne misli ništa loše, ali da je Mukader problem. Hančer govori Metinu da je ne zanima šta će Mukader uraditi, jer je sigurna da njena majka nije kriva. Hančer kreće kući, ali ispred sebe vidi Džihana, koji je pita da li su neprijatelji. On joj prilazi govoreći da ispred nje stoji muž koji će uvek voleti i želi da mu se vrati. Hančer pita Džihana da li će stati iza nje kada Mukader sazna za ovu istinu, a on govori da se to tiče samo Mukader i Esme. On tada poljubi Hančeru ruku, govoreći da je ovo poljubac za njihovog sina. Mukader govori Gulsum da sutra ujutru ide u kupovinu sa sinem. Njena zamisao je kako će ostati samo u vili, ali ovaj plan je vezan za Hančer, samo još uvijek ne znamo šta je to. Nakon toga Mukader zove Olgu kako bi nazvala Čemila, da se sutra nađu izvan vile kako bi se dogovorili za njihov odnos. Olga zove Čemila koji stavlja poziv na zvučnik kako bi to Derija čula. Olga govori da sutra u 10 ujutru dođe u čajnicu, ali Derija želi da ide kako bi sve vidjela svojim očima. Mukaderin plan za sada uspeva, jer polako sve ukućane vile odvodi kako bi ona ostala sama sa Hančer. Sutradan ujutru, Džihan govori Metinu da mu je Ertugrul sinoć preneo važne vesti. Jedan komšija je video kako je Esma tog jutra ušla u jedan crni automobil, što znači da je živa, te da će pre odlaska na posao skrenuti u policijsku stanicu. Metin shvata da mu je Džihan ušao u trag i može vrlo lako otkriti nešto više o ovome. Metin govori da je zaboravio neke Mineine formulare, te da Džihan ode bez njega. Metin tada odlazi kod Esme, govoreći da ne može više ostati ovde. Neka stane uz svoju ćerku protiv Mukader, ili šta god poželi, ali kada se vrati večeras ne želi da je vidi ovde. U tom trenutku Mukader gleda kako svi odlaze iz vile i ostaju samo ona i Hančer u svojoj kući. Šta će se desiti i da li će Mukader uspjeti u svom planu?